অলিম্পিকে পদক জয়ের পরও একরাশ অভিমান ঝরে পড়েছিল বিজয় কুমারের কথায়। দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হয় সেনাবাহিনীর চাকরিও ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মত বদলেছেন। পুরস্কার হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ তো ছিলই, এবার পদোন্নতিও হলো অলিম্পিকের রূপজয়ী শুটারের। সেনাবাহিনীতে সুবেদার মেজর পদে উন্নীত হলেন তিনি, কিন্তু এতেও খুশি নন পদকজয়ী শুটার। তার মতে যে পদোন্নতি হয়েছে তা বহুদিন ধরেই তার প্রাপ্য ছিল, তাই যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তিনি অফিসার পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন। मेरे कुछ एक ड्यूज थे वो पेंडिंग थे, तो अब जाके वो कुछ एक मेरे जो सूबेदार मेजर का जो प्रमोशन हुआ मेरा ये सीनियरिटी में था और ये लास्ट ईयर कंफर्म होना चाहिए था, लेकिन इस साल जाके कंफर्म हुआ है। और चीफ साहब ने मेरे को श्योरिटी दी है कि जो मेरा कमीशन रैंक है वो कुछ ही दिनों में वो उसके लिए कार्रवाई करेंगे और आई होप कि वो हो जाएगा। বিজয় কুমার যে খুশি নন সে ব্যাপারে আজ পেয়েই রাষ্ট্রপতির কাছে বিজয়কে অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করার কথা ভাবছে সেনাবাহিনী। जहाँ तक सवाल है कमीशन का, ये प्रेसिडेंट देते हैं। सूबेदार मेजर विजय कुमार में बहुत काबिलियत है, जिस प्रकार से ये बातचीत करते हैं, इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं और उनमें काबिलियत है अफसर बनने के लिए। हम वो पूरी जो उनकी जो काबिलियत है उसको और मजबूत करेंगे ताकि ये अपना कमीशन अफसर बन सके। সেনাবাহিনীর এই তৎপরতায় কিছুটা হলেও খুশি বিজয়। অলিম্পিকের রূপজয়ী শুটার এখন পদোন্নতির জন্য ভরসা রাখছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর। এবিপি আনন্দ।